बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं MB पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुज़ाकरात शो, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अच्छा शो था और इसको वासी चौधरी होस्ट करते थे। कौन सी ऐसी गलती हुई कि ये प्रोग्राम जो है बंद हो गया? वो कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया। कौन सी ऐसी गलती हुई कि प्रोग्राम ही बढ़ गया, यानी मुज़ाकरात शो बंद हो गया? वासी चौधरी इसके मेज़बान हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होस्ट करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि मुज़ाकरात शो के अंदर एतज़ाज़ हसन बतौर गेस्ट आते हैं और इसके अंदर एक अदाकार हैं जी, कैसर पिया साहब, वो भी बैठे होते हैं और सारा नीलम नामी लड़की है जो कि अदाकारा है, उसको भी मेहमान ख़ुसूसी में बुलाया होता है। अब बात यह है, वो बड़ी अच्छी चल रही होती है वासी चौधरी के दरमियान में और एतज़ाज़ हसन के दरमियान में। पाकिस्तान के अंदर जो शोखी है या पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, इस टॉपिक पे बात चल रही थी। और कुछ बात इस तरह से भी हो रही थी कि आजकल जो लोग हैं ना, वो खाना भी खाएँ ना तो उसको भी स्टेटस पे लगाते हैं कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ। किसी होटल में जाएँ तो वहाँ पे भी स्टेटस लगाते हैं कि भाई मैं किसी होटल में खाना खा रहा हूँ। तो बात जो है वो चल रही थी कि एतज़ाज़ हसन साहब ने ये बोल दिया कि मैं यार ना कल एक शादी में गया हूँ, तो वहाँ पे जो दुल्हन थी ना, उसने जो ड्रेस पहना हुआ था वो उसकी कीमत 22 लाख रुपए से भी ज़्यादा थी। जब ये एतज़ाज़ हसन साहब ने लफ्ज़ बोले हैं तो सामने बैठी जो अदाकारा नीलम सारा नीलम जो हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी है जी। पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में आते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, शौक़ी मारते हैं, कपड़े पहनते हैं और बेशक बाहर जो है वो बैरून मुल्क जो है वो लोगों के वाशरूम साफ़ करते हों, गटर साफ़ करते हों। तो चूँकि ये एक कॉमेडी शो है, वहाँ पे कॉमेडियन भी बैठे हुए थे, जिनमें कैसर पिया ने फिल बदी जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसी है जी। और अच्छे कपड़े पहन के ना, कॉटन का सूट पहन के और 5,000 का नोट डाल के बड़ी शौक़ी मारते हैं कि भाई मैं तो बड़ा अमीर हूँ जी, मैं तो बड़ा मोतबर शख्स हूँ जी। खैर, इनके ये अल्फाज इस पर हैरान कुन तौर पर कैसर पिया के ख़ुद के मुताबिक वो कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा इस प्रोग्राम से पहले एक लफ्ज़ बोला था, बल्कि एक शेर बोला था जिसमें लानत का लफ्ज़ आया था। तो चूँकि इस प्रोग्राम के अंदर लानती या खुसरा या चवल या मामा या साला या इस तरह के लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं थी, तो उन्होंने मेरे शेर में जो लफ्ज़ लानत था ना, वो एडिट कर दिया था, उसको रिमूव कर दिया था। तो पता नहीं, हैरान कुन तौर पर कहते जी ये क्या हुआ कि उनसे एडिटिंग नहीं हो सकी। और ये जो मैंने 5,000 की बात की और जो सारा नीलम है उन्होंने कॉटन के सूट की बात की, तो जिस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो आपे से बाहर हो गया, वो गुस्सा हो गया कि भाई ये क्या हो गया है, हमें जो है वो तंज़ किया जा रहा है, हम पे मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको पता है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और यकीन माने, मैं क्या बोलूँ, मुझे उनका बड़ा एहसास है कि पाकिस्तान से जो बाहर लोग रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जाते हैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, जिनमें वो कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, शारजा, कतर, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया, पूरी दुनिया के अंदर 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ हैं जो कि बाहर से डॉलर्स, दिरहम, यूरोस और बेशुमार करेंसी भेजते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डॉलर की जो वैल्यू है वो कम अज़ कम फिर भी जो है वो एक लेवल तक है। अदरवाइज़ यकीन माने, अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बेचारे काम कर रहे हैं दिन रात, जो खून पसीने की कमाई कर रहे हैं, अगर वो वहाँ से डॉलर्स ना भेजें, दिरहम ना भेजें, यूरोज़ ना भेजें, रियाल ना भेजें, यकीन माने पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है उसका रेट 1300-1400 रुपये हो इस टाइम पे। और यकीन माने, मैं आपको बताता चलूँ कि सालाना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में ये जो करेंसी भेजते हैं ना, बैरून करेंसी जो है तकरीबन 33 से 34 अरब डॉलर्स होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। अगर 33-34 अरब डॉलर पाकिस्तान में सालाना ना आए तो यकीन माने पाकिस्तान के अंदर जब वो चीज़ों की महंगाई रेट जब वो इतना ज़्यादा हो कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते।
اور یہ جو سارا نیلم صاحبہ ہے نا، یقین مانیں یہ کیمرے بھی نہ خرید سکیں. یہ جو اداکاری کرتے ہیں نا، یہ کیمرے وغیرہ سے شوٹنگ ہوتی ہے، تو کیمروں کے ریٹ اتنا زیادہ ہو کہ یہاں پہ کیمرہ بھی نہ خرید سکیں گے. یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ جو بیرون ملک بیچارے دن رات ایک کرتے ہیں اور وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے واش روم بھی صاف کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا مسئلہ ہے، ہمیں اس میں کیا تکلیف ہے جی. ہم کسی بھی انگلی اٹھائیں، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، بیچارے اپنے جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی سے اگر وہ رزق حلال کما رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. بلکہ ہمیں ان لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے کہ جو بیچارے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، پیرنٹس کو چھوڑ کے بیچارے بیرون ملک جو ہے وہ وہاں پہ اپنی جانوں پہ کھیل کے بیچارے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنا محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے. اگر وہ آ کے جب پاکستان میں واپس آتے ہیں تو اگر وہ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، کاٹن پہن لیتے ہیں، اور 5,000 کا نوٹ بھی اگر اس میں ڈال لیتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. اب دوسری طرف بات کرتے ہیں جی اسٹیج ایکٹر جو کیسر پی ہیں جن سے یہ بات ہوئی، جنہوں نے 5,000 کی بات کی، اور سارا نیلم صاحبہ جو ہیں جنہوں نے یہ مذاق کیا یا طنز کیا یا جس بھی سینس میں انہوں نے بولا کہ وہ کپڑے جو ہے وہ کاٹن پہنتے ہیں اور بے شک ادھر واش روم صاف کرتے ہوں. خیر انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. انسان اگر غلطی نہ کرے تو پھر وہ فرشتہ ہوگا. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. کیسر پیا صاحب نے بھی اس پہ باضابطہ طور پر معافی مانگی، اور سارا نیلم صاحبہ نے بھی اس پہ معافی مانگی کہ غلطی ہوگی، ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. چونکہ یہ ایک جگت بازی کا پروگرام تھا، ایک اس میں جگتیں ہو جاتی ہیں تو فی البدی میں ایسا نکل جاتا تھا. ایسا کوئی ہرگز مطلب نہیں تھا کہ کسی کو ہرٹ کرنا تھا یا کچھ ایسا غلط بولنا تھا، ایسا ہرگز مطلب نہیں تھا. انہوں نے باضابطہ طور پر اس پر معذرت بھی کی. تو خیر غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے یار. اگر آپ کسی پہ طنز کریں گے، کسی کو ٹونٹ کریں گے، تو میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا عروج سے زوال اور زوال سے عروج آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو ہمیں لوگوں کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی اوورسیز ہیں، یقین مانیں ایسے ایسے اوورسیز بھی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ جانے کے لیے 24 گھنٹے کا سفر ہے. امریکہ، آسٹریلیا، یہ جو اتنے گھنٹوں کے سفروں پہ بیچارے کام کر رہے ہیں نا، اگر ان کے پیچھے کوئی ایمرجنسی ہو جائے نا پیرنٹس کے ساتھ یا کوئی بچوں کے ساتھ یا کوئی بیوی کے ساتھ، تو یقین مانیں وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ واپس بھی نہیں آ سکتے ہیں. تو کسی کو کوئی مصیبت نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جائے اور وہاں پہ جا کے کام کرے. ہمیں ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں برے وقت سے بچنے کی اور برے وقت سے بچتے رہنے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. چونکہ اگر کسی پہ برا وقت آ سکتا ہے تو آپ پہ بھی آ سکتا ہے، مجھ پہ بھی آ سکتا ہے، کسی پہ بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. آپ اپنی رائے کے ذرا کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور دیکھتے رہیے ہم بھی پاکستان. اللہ حافظ.